Okay, game 3 na, game 3 na. Team Compostela versus Team Lani Ikloy Al og ni Boy. Side out, side out. Midaog sa game 1 ang team nila ni Al Ikloy og ni Boy. Midaog ang Team Compostela sa game 2. Kini deciding game 3 na ni. Decision game 3. Ikloy Lobo dilara sa kontra, sound pa ni Boy. Ay sangit. Ono 0. Kini serbisyo Team Compostela para dos. Team Rene Ikloy gibundakan sa Team Compostela, sound ni Al. Ikloy again. Tuara bibundak si Boy, kilaparos kontra. Lah Alto ara Lobo. Giandos. Ikloy again Lobo. Lah. Tuara skilid. Sintro tuara giliwag na. Tuara. Bitay na si Busbuldan. Out ball. Oh, serbisyo Team Compostela. Tuanag. Overhead. Gibuyok. La tuara padpad ng kontra. Al tuara gihatag sa pikas iskinaw. Saud lang yapon gibundakan. Tuara lamba ni Boy, good item. Kini serbisyo Al para ono. Ikloy may pabuto. Boy, lah. Al. Ayay di apikas kilid. Out ball. 2-1. 2-1 na ito ang game 3. In favor of Team Compostela. Kini para iguales ni serbisyo Al Diandre. Lobo sintro. Gilayatan ni Boy. Di ana pikas kilid nasud pa. Team Rene Boy Lobo. Gilara sa kontra. Al mipika. Hala tinuba guys bola. Out ball. Iguales 2 na. Kini para Labaw. Para 3. La Lobo sintro. Lampa. Sahod pa. Busbuldan may pabuto. Gitumbang ni Al. Di apikas kilid. Overhead. Ay si Ikloy. Dos iguales ang atong score. Kini para Labaw. Para 3. Ay Al Lobo. Ay ito ra. Out ball. Iguales 2 ang atong score. Kini para 3. Serbisyo Ikloy. Okay, sintro. Kuha pa ni Al. Timbre. Lah. Overhead. Nangilog na si Al Diandre. Ala tuara. Gipik ka ng kanto. Awas. Iguales 2. Iguales 2. Kini para 3. Ikloy bipik ka. Gubot. Out ball. Side out. Side out. Iguales 2 lang yapon na itong score. Iguales 2. Serbisyo Boy. Busbuldan. Lobo. Gilaras ni Ikloy. Ikloy again. Tuara. Pasada sa kontra. Ikloy. Timbre. Anlap. Boy. Lah. Tuara pikas kanto. Sahod pa. Wa makuha ni Al Diandre. Side out. Okay na serbisyo Busbuldan. 3-2 na. 3-2. Kini para 4. Ikloy mitira. Lam milapos. Gipon ang Boy. Tuara. Sukarap ang kontra. Side out. 3-2. 3-2.
O serbisyo Aldiandre para iguales 3. Nangantoig. Kuya wa bullseye ni Aldiandre ang kanto. Sayang serbisyo. Iguales 3 na, iguales 3. Kini para 4 serbisyo Al. Score 4-3. Kini para 5. La Al milayat tuara jumpa tuara yawaning Al mga kaigsunan. La tuara sintro Lobo ay tuara kilid awas ang tiras kontra. Kini serbisyo Al. Size na, size change court. Size 3 ang atong score, size 3 in favor of team Al. Ikloy og ni Boy. Kini para City serbisyo Al Lobo. Gilaras ni Ikloy, tuara Boss Buldan mitubag. Team Kumpos lagi. Rak. Tuara kanto na, padpa na si Ikloy. Aksyon na gubang Vice Pinsukan. La kuyawag team Real Diandre ay. La kaniha. Yay. Side out. Kini para 4. Al Lobo nga timbre. Gihandusan sa team Kumpos nila. Sintro Lobo tuara. Boss Buldan may pabuto. Sintro saud ni Al. Lakariha. Wana. Bundak ni Boy. Saud pa. Al. Wana gayaw-yaw na. Tuara. Agay. Bigwat. Ay. Out ball. Size 4, kini para 5. Boss Buldan may pabuto. Tuara, Ikloy. Bundak again. Tuara. Lamba team Kumpos nila. Tuara, good item. 5 size na, 5 size. Cinco size ang atong score. Kini para iguales. Handus. Para Al may pabuto. Wana. Lami ang pinaside yung tirang kontra. Iguales na. Iguales size. Iguales size. Kini para City. Serbisyo team Kumpos nila. Sintro. Kuha pa ni Al. Tuara. Gibundak ang Boss Buldan. Tuara. Ayan. Lami ang spiktos ni Ikloy. Pero sound pa. Sintro. Ikloy again. Boss Buldan. Ay. Milayat si Al na ilan si Ikloy. Score. City size. Gini para 8. What? Tuara. Bikil na. Bingo na. Wala pa. Sound pa. Ay tara. Gibundak-bundakan ni Boy out ball. Ang bundak ni Boy ambak. Kini para 9. Out ball. Size 8 ang atong score. Size 8 in favor of team Kumpos nila sa ato ang decision game 3. Kini para City serbisyo Ikloy. Boss Buldan Lobo gilaras ni Al. Andus. Tuara. Tuara buyok na. Tuara. Allah kaniha. Ikloy timbre again. Bundak pa imo. Niglamba. Tuara. Pikas kanto. Basiyo na. Out ball.
City na City. City 8, City 8 usa na lalabaw sa Team Compostela kini para iguales serbisyo Ikloy sentro. Pokot ang tira ni Boss Buldan. Iguales 8 na. Iguales 8 ang atong game 3 decision kini para 9. Boss Buldan out ball na naman. 9-8. Wana gadanga-danga na sa terminal ang game ni Ikloy. Alog ni Boy. May laparo si Ikloy. Tuara Ikloy and Boy combination. Tuara Aldiandre Lobo. Gilaras sa Team Compostela. Allah kareha. Pugong-pugong. Lah. Birahi, bumbahi. Wana. Jis 8 na, Jis 8. Gilaay na ang Team Compostela, Jis 8, gilabwag 2 ka puntos. Back to the ball game, Jis 8 ang atong score kini para 11 ni serbisyo Ikloy. Boss Buldan Lobo, gilaras ni Ikloy, Pictos, wa kaabot. Side out. Bola sa Team Compostela, 8-10 ang atong score, 8-10 kini para 9. Serbisyo Boss Buldan. Komo. Tuara sagang ni Ikloy. Ay lah tuara gilamba. Out ang tira ni Aldiandre. 9-10 na, 9-10 wana. Aksyon ng pagmahay si Aldiandre. Kini serbisyo para iguales. Allah tuara gamay tao napadpad na. Iya tuara bilwa na. Fire in the hole. Sagang pa. Tuara Boss Buldan again, gihatag sa uwirid, kuha pa ni Ikloy. Pictos ay, wanay nahimo, kaging ang tanan. Iguales 10 na, iguales 10. Wa kalihok. Wa ona ni. Iguales 10 kini para 11. Allah serbisyo Boss Buldan, tuara. Team Compostela, Milaras. Tuara, overhead na naman. Kuha ni Allah. Al, naghinam-hinam. Bundak kay bundak si Al, mga kaibigan. Out ball. Side out. Iguales 10 kini para 11. Kinsa kay makauna ni abot sa terminal. Tuara. Out ball lang lamba ni Aldiandre. Side out. Bola sa Team Compostela. Iguales 10 ang atong score sa ato ang decision game 3. Kini para 11 ni. Hala kaniha. Tuara. Naglupad ang bola. Gipikhan ni Boss Buldan. Tuara nag-ilog action nag-ilog si Ikloy og si Al. Busdak sa sentro, sahod pa. Gipunan, sahod lagi apon. Ala kaniya guba ng vice pitsukan. Tuara kamay na lay kuha kani goodbye na ni. Ay tuara. Adto na minoy. Sahod pa. Lakwa na, wana ni. Impas na ng utang, out ball lang team sa Team Compostela. Iguales 10 lang yapon, iguales 10. Serbisyo Aldiandre. Igo score 11-10 na. Wana por the win na ang team la ni Al. Ikloy og ni Boy. Tuara. Nag-trash talk na si Aldiandre. Gitrash talk na ang kontra. Wana kini para game over na. Para daog serbisyo sa Inano. Allah tuara. Ang Inano nito ko. Goodbye Philippines. Ay go to ball. Kayaway. Kayawag. Pakita nga Aldiandre is the best.